Malakas din itong construction, no? Kulang. Lakas din yan. 28. Ayun lang ganun. Pagtaas ang laro, pagtapos, pagpahinga. Good. Tulog lang, good. Dumakdak na yan eh. Diba dumakdak kaya walang mga alam, parang Atin niya buwan ng kapatid. Atin ko buwan ng kapatid niya. Nakabuwan din kayo, di ba? Application. sayang. Kasi nandito eh. Bago natipag yun. Bago sa yun to eh. Yung sabi ko sa kanya, kung gusto mo ba, sabi niya, kaya lang ko yun. Gusto sa akin si Balong. Balong. Kasi nakato nga lang sa Balong. Wala, nag-aalangan. Gusto ko yun. Pass, personal foul. First team foul. Sabi ko, ito na po, pupunta na ako siya, mauli ko siya. Pagpagod, ikaw na ba ako? Pagpagod ko na ako naman. Pag naman mo sa kanya, kahit nakita mo, press. Oh, yung wire gago. Jersey number 30. Foul number 30. Malayo rin dito sa kapasukan. Wala ba yun? Ayun. Bangsa yung kapatid niya. Paano nga nung wire? Wala lang po, Mike. Wala lang po, Mike. 3. Ano yung block press? Ito. Press pa lang yun, di ba? Press pa lang. Press. Walang mic. Walang mic. Triple lang. Sabihin nyo na sabihin mo. Three to score. Number 30, pinasaan number 21. 21 to Milan 3, wala na naman prize. Naya, pinasaan number 72. 72, pinasaan number 10. May sili number 93. Pinasaan na uli, sili number 72. Lanseta, Hotel 3, wala na naman. Number 4, pinabaan number 4. Skill, o 24, puso, wala. Outside. Number 3, pinasaan number 21. 21, pinasaan number 1. Number 1, pinasaan number 21. Out of bounds. Number 1. Number 1 to Milan 3.
pinasay. Ancheta, pinasay. Number 72. 72 pinasay Ancheta. Atong laksa. Wala, nakuha nyo. Nakuha nyo, Brian. Easy basket, wala. Nakuha nyo Brian. Wala, na-issue. Foul, number 8. Blocking foul. Number 30. Number 30 na basang bola, pinasay number 93. 93 na mag-dribble, pinasay number 1. Lonely, Capuzzo. Balon, Kumaisek, Lonely, foul. Foul number 93. 93. First personal foul. Basket para ay balon. Capuzzo. Number 10. Kapag kaya basket. Grabe ang balon. Number 21. 21, tulang na pinasa nyo. 33. Number 21, tulang 3. Wala nyo. Nakuha nyo number 1. Iniwanan ang dalawang blue. Watching lead ang bola. Pinasa number 72. 72 pinasa Bright. Tumira yung Chris. Labas bola. Basket. Basta kanto. Shooter. Number 93. Pinasa yung number 30. Bumaba. Wala. Number 1. Naiwanan nyo. Out of bounds. Watching lead ang bola. Masakit ang palakha. Kapadin yan. Number 1. Number 72. Number 53. Back to back. Wala. Nakuha nyo. Ancheta. Pinasa nyo. Tumira. Wala. Nakuha nyo number 21. Number 21. Basket. 8-7. Kaya. Open sub. Sabi ko wala. Number 4. Pinasay number 21. 21 sa Marasa. Basket. Malilig. Number 3. Number 23. Wala. Sampa. Pili ko yan. Pedido. Tumira na Pietro. Basket. Pedido. Bacaero. Papalikod tuloy. Basket. Baero. Number 1. Pinasay number 93. 93. Nag-dribble. Pinasay number 1. Pinasay nito. Nakuha na number 7. Hindi na 3. Basket. Sabado. Ancheta. 3. Basket. Sabado. Ya, out ya. Number 21. Friday yan, tanghap. Friday. Sabado yan. Kaka-shooter eh. Pinasay nito. Then 23. Step back. Pinira. Nakuha nyo. Pinasay nyo. Kaino. 72. Pinasay ang Ancheta. Tumira ng 3. Basket. Nakakasa by number 8. Pinakapangatalo mga kaibigan. May patuloy na
Number 11, Omerta, tumira. Dago, rebound by number 11 pa rin. Sa number 72, one assist by number 11. 2 points by number 72. Number 21, 3 points, Omerta. Dito, tumira. Nakuha na number 1. Number 1, pinasa number 21, tumira ng 3. No goals. Kuha na number 22. 72 ito. 72. So number 1. So 72 again. So number 11. So number 21 na naman. Number 21 para sa number 20. Number 21 na Android. 2 points by Android. Anjata. Pinasakan. Binalik na yung pina. Tumira ng 3. Herman. Agad na. Correct. Seven to number 1. Number 1, ginawang 1. Pass to number 20. Number 20 pumigil, tumira. Lobot, very ball, ni. At binabadula. Number 20. Number 20, ginawang bola. Pinasa na seta. Foul. By number Penalty. 1. Penalty. Penalty pare, penalty. Karena ada level 17 di dalam lapangan. Konsep Shot pangalawa. Pangalawa. Pagpumasok yung pangalawa. Pagpumasok yung pangalawa. Last shot, ready to go first. Basket. Sub. Pogi out, pogi in. Number 3. Ikalawang bola. Number 21. Number 21. Tumira, pull up. Double. Rebound by number 14. Number 11. Number 11. 2. Number 20. Penalty. Kita kata, ang mic natin, mga kaibigan. Amoy pagdireta pa rin ang mic natin, mga kaibigan. Talsik laway. Last shot. Basket. Laban ng dalawa. Uwale. Tatlo. Eto. Mike. Kakainin. Number 20. Shot clock. 9 seconds shoot. Number 4. What a screen move. Kanya pa rin. Pinasa number 21. Tumira na 3. 3 points by number 2. Anjeta. Nilalo ba ang bola? Sa letra A. Anjeta. Excuse me po. Tumira. Nawa. Ninabaran. Pinasa ka na Anjeta. Anjeta. Bumalik. Tumira na 3. Wala pa rin. Nakuha rin. 2 points by number 23. Number 21. 21. Beraksak. 21. Buat telefon by number 21. Number 4. Buat telefon. Number pasok. Takin. Paitakin po. Takin. Paipasok ang jersey. Salamat. Number 23 to number 14. 14. Bumigil. Nakuha number 4. Napatay ka ba kayo? Buhat ang block. Buhat ang monster block by number 14. Ay, foul ka na. Sorry na excited lang naputa. Ay, kumain ka. Foul pala. Bakit mga kaibigan kaya nakita? Kinakabahan lang. Kinakabahan lang. Open pa.
Natali. Nataya. Warning for penalty. Number 20, Pinas by number 1, Jumam shot, 2 points by number 1. Number 18, Patay ka na. number 18, Patay. Pinasa sa number 7, number 21, lumarap si number 21. Ikaw ulo mo. Follow in Facebook Pa. page, Happy Night Photography. Number 11, so number 18, back to 11 for 3. There is ba? Hindi. Squad number 4. Diba? Number 28, 1, 2, basket, number 1. 2 points by number 20, ay number 1. Number 40, bumigit, sumalaksak, pinasa, ay number 11. Number 11, foul by number 20. 20, pare, 20. Dalawa. 2 foul. Second personal foul. Second personal foul. 80 penalty. Penalty na yun. Pinawalo. Last shot, ready jumpers. Ay, isa pa pala. Sorry akin. Sorry friends. Ready jumpers, ready na. Basket na tatlo. Dalawa. Basket dalawa. Number 1. Number 1, bola umar sa atin ay last 50 seconds. Number 21. 14 to shoot. 10 to shoot. Up. 3 seconds. Now it long. Okay lang na mga kaibigan. Okay lang na. Score natin ay 38-21 in favor of Concepcion Uno. Number 11 to number 23. Tumers sa ilalim. 2 points by number 23. Oras natin ay last 32 seconds. Sa ating una, quarter. 21, sulaksak. 2 points by Android. Android 21. Android 21. Let's go. Sino tumila? Number 4. What a power rebound by number 4. What a power defense by number 14. 8 seconds. Last 8 seconds. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Barca. Lamang 3. Dilig. Pandilig yan eh. Pandilig. Walang dilig dapat. One day, league. Pakitabi po yung bote. Sinong kumuha niya? Delikado yan. Okay, go after the game. Pancheta to number 72. 72 to number 11. Number 11 to number 4 na kalaban. Nawan number 7. Nawan binigay kay number 21. Oh, to defense by number 72. Ancheta, pinulot ang bola. Tumeke, iniraot. Wow! Number 30. Pangilan ng foul yan? Pangilang foul na? Pangilang foul na? Apat. Number 30. Warning for graduation. Nag-graduate eh. Mamaya pag-graduate. Number up. Matatabi. Number 7. Number 7. So, number 11. 11. Rumaratrat to number 7. Oh, the connection with number 7 and 11. 7-11. Turbo R. What a combination by number 7-11. Number 10, number 1. What a power move by number 1. 1 niya. Number 21. 21. Tumeke, pinasa sa pader. Hop! Save ball ang tawag! Save ball! Hop! Hop, wait lang po. Ay, Concepcion Uno. Pandilig. One day league ball.
Nahuna, Ancheta. Ancheta. Pinasa number 11. Number 11. Pagpit. Lago. Libo by number 4. Number 4, 7 to 21. Wait na na. Easy lang daw. Dami ni number 21. Number 21. Tumira na 3. Lago. Down number 1 to 23 to 72. Oh, that is by number 23. Number 11. Pinasa number 4. Oh, the high up in the sky. Grabe ang bato. Nasa taas. Ancheta, deep 3. Airball. Number 7. Number 7. Number 7. So, number 11. So, Ancheta. Ancheta, nakuha. Nakuha, number 21, number 4. So, tumira, kanya pa din. Oh, the power rebound by number 4. Number 72. Sorry, rep. Sorry. Abang dito. Number 4. Minag pa, huwag mo na sabihin ko siya, hindi may sabihin mo na rin. Okay. Technical balagot ka. Ikaw yung technical. Sorry. Sorry. Ikaw yung technical. Technical committee. Pronote kita. Wag! Pag pumasok, basket. Substitution trap. Ancheta, go. Ano to? Ancheta rin to. Magkabuk lang. 11. Hula. Tubal. Number 11. Malyares. Number 12. Ancheta. Foul. Number 11. Malyares. First personal foul. First personal foul. First team foul. Second pala. Sorry. Ano kasi sinasabi? Titignan mo kasi yung score. Sorry, my bad. It's a prank. Galit na to agad yung isigaw. Volunteer na kalag kayo, no? Ancheta. Uy, kanino bola? Number 4, nakuha? Oo, number 4. Basta number 21 sa salaksak. Pinasay number 4. What a block by number 1. What a block. Now, what a power block. 11 foul. What a power block by number 1. Dalawa yun sa magkasunod. Grabe yun, pare. Second Go foul. Number 11, second personal foul, second team foul. Tahanan. Galing. First shot, basket. Offensive na yan, mga kaibigan. Sige, offensive po yan, ha. Offensive. Pwede mag-sub, pwede. Offensive yan, offensive. Last shot, basket. Laban na sa po, conception, uno. Kaya naman. Number 72, number 11. Number 11, Balaksak. Pinasa ay number 1. Oh, the pass by number 11. 2 points by number 1. Number 11, pinasay. Number 7 to number 4. Number 4, tumira. Wala pa rin. Nakuha. Nakuha ng kalaban. Ancheta. Pinasa kay Ancheta. Number 72. Pinasa kay Ancheta. Ancheta pumingin. Sumaksak. Kinaliwa. Nagod. Rebound by number 30. Number 21. Number 21, no? Wow. Okay. Number 21. Number 21. Number 21, no? Line. Step in the line. Umilaw. Nakita ni referee. Kita ko din. Umilaw. Nagkulay green. Up. Number 72. To Ancheta. Ancheta. To brother. Brother connection. For 3. Nagod. Rebound by number 1. Number 1. Nagod ba? Number 7. Binaperta. Up. Kanino pala? Number 30. Number 30. Oh! 8 seconds. Violation. 8 seconds. 8 seconds violation.
lamang na lang ng Ano? Hindi na po umuulan to. Walo ang Concepcion Uno. Number 10 to number 7 to number 12 Ancheta to number Labas. Shot clock, 17. Shot up 17. 70 seconds to shoot. Number 23 Danilo. Kanya ka rin. Wali number 1. Kay number 23 pa din. Good ball by number 23. Wala na, number 11. Number 11. Number 11. Hop. Goes foul, number 10. Warning for penalty. Warning for penalty. Number 21. Number 21 umikot. Nakuha ba niya? Nakanya pa din na. Number 11. To number 1. Number 1 for 3. No good. Keep on by. Oras natin na 6 minutes and 18 seconds. Ang oras ay atin sa inyo na May oras sa tape. second. Ang orasan ng bayan. May oras siya. Rolex. Rolex. Oh. Ano? Ano ako? Good. Sino yun? Good. Sino yung piso? Dahil kami po nagulat. Mga kaibigan, may pumipito. Hindi na kilala kung sino. Hop! Bumaba ang bak. 10 po ang kalamangan. Nice dinetong ko yun. Substitution rep. Pasok po, pasok. Sino kaya yung pumito? Bakit ang trip mo? Number 72 to 23. For 3, so good. Ancheta. Ilagaw 93. Now number 1. Number 1 to number 21. Number 21 with a jumper. Buwata rebound. Wow. Meron rep, narinig namin, hindi namin siya ng sino. Number 4 to number 1. Nakakuha ni number 30. Number 30. Shot clock. Wow! Sorry. Shot clock. Good daw. Ragaw daw eh. Diretso yun. Kahit PPA, NPA, gumanos. Diretso. Basket. Ano mga tol? Basket. Basket mga kaibigan. Sorry ha. Okay, number 21. Tumalaksa. Oh, wow. Number 70. 72. Penalty. Penalty net. Basket, penalty. Third personal foul, penalty. Pag pumasok kayo doon, Pasok. Pag pumasok yung basket. Pasok. Op, Wala. Dead ball. pasok. 72 pasok. Pasok, 72. 72 pasok. Dead ball yun. Dead ball ha. Supply free throw, supply. Number 10. Number 10 to number 23. Winner of the rest. Basket. Number 23. 93 to number 21. 21. Good ball by number 21. Dead ball lang. Dead ball lang tayo ha. Dead ball isa. Isa. Number 12. Exception una. To number 1. Number 1. Number 10. Kay number 4. Kay number 10 pa rin. Number 10. Wala. Nakuha ni number 10 pa rin. Kuha na rin mo by number 10. For 3.
93 to number 7. 7, tumira ng 3. Basket by number 7. Lamang ng isa. Tres. Lamang ng isa. Referee. Decision. Ano? Tres. Okay. Clear tayo. Referee decision. Anjeta. Nawala number 93. 93. Buhat ang defense kay namin sa minuto. Timeout! Under leg. Anong nangyari? Tricycle. Pag-isa na lang. Dalawang timeout. Dalawang timeout na lang. Sana lang ba? Anjeta. Pinababa. Ang bola. Number 14. Number 12. Anjeta. Number 23. Basket by LeBron. Number 23. Right? Number 4. Pinakita. Water steal by number 23. Bata-bata. Water pass to number 12. Number 21. Oh. Number 21. Number 21. Tumira ng ilan yung rep? 3. Boy, isa lang alamang. Number 14. Tumira ng 3. No good. Liga. Number 1. Tumira. Nakuha number 1 din. To number 8. Number 4. To number 7. To number 21. Number 21. Pinasa number 93. Pumiki. Up. Substitution rep. Score. One. Conception 1. Conception 1. Number 72. Number 23. Pinili pumili. Pumasok. Nakuha number 4. Nakuha na eh. Number 4 pa rin. Number 4. Number 5. Wow. Number. Sino? 72. 72. Wow. Number 72. 72. Winding. 4. Graduation. Winding na. The last shot. Basket. 11 na bola pasal. 72. Ay, sorry. So number 8. Number 72. So 11. So 23. 23. Tumira na 3. Lobot. Nawali. Number 21. Pinamang bola sa number 8. Uy, sa crossover. 21 to 93. To number 1. To number 7. Tumira na 3. Lobot. Rebound by number 11. Anjeta. Binababa ang bola. Anjeta to number 23. Lobot. Rebound by number 1. Number 1 to 11. 11 for 3. Basket by number 11. Now all 59 po. All 59 ang talaan. Now, hindi na bola. Anjeta. Sumalak. Oh, wow. Number 93. Up. For substitution. Pagkalilan po. For substitution. Sap yun. Ito. Pagpumasok. Kaya pwede palitan yun kasi Palitan nyo muna yan. pwede yan injured. Time na.
Concepcion 1. Isa, tag-isa. Shot clock, 14 ha. 14 second shot lang ha. 14 second shot lang. 14 to shoot. Number 21, 10 to shoot. What a point. What a alley-oop play by number 21 and number 4. Number 11. Well, dribble skills. Number 11. Pinasay. Number 72. Ancheta. Nila ng place. Labot. Rebounding. 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 Oh! Jump ball. Kanino bola rin? Concepcion Luna ball. Kasi laban, tangin na, overtime. Overtime, 5. Overtime na para mapagpahinga kayo. No? 5. No? Para mapagpahinga kayo. Last 49 seconds. Number 4. Basket by number 4. Pasto mo rin, no? Parang masusugal pa yun. Number 1, 11. Last 30. Maya. 6 seconds. Number 11. Wala bola. Sinasakay. Uno! Ha? Uno! 2 seconds. Kinakabahan na mga kaibigan. Number 11. Bulberta. Last. Shot clock. 5 seconds to shoot. Shot clock. 9. 7. Oh. Last. 18 seconds. 15 seconds. Up. Down. Penalty. Gulo-gulo kami ito dito. Sobra yun. Ayun gulo natin. Gulo-gulo kami, pre. Two shots. Two shots. Final. Kinakabahan. Kinakabahan mga kaibigan. Kinakabahan. Basket. Ang unang dila. Gawa. Mga kaibigan. Kinakabahan. Kinakabahan. Hindi pumasok. Ay! Plus one by number 7. Number 3. 10. Up. Foul. Foul. Pero penalty. Penalty. Nakasagot ang section nyo. Kinakabahan. Kinakabahan. Unang tira. Nakasagot ang section. Ba't dito ka nakarating doon? Buwan nakasumbret na. Unang tira. Ay. Up. Wow. Unang tira. Mga kaibigan, kinakabahan. Lockout. Kasi kaba-kaba ko eh. Mga kaibigan, kinakabahan. Last shot. Lockout. Kaya pa din. What a score, man. Grabe talaga tulog. 5, 4, 3, 2, 1. Kamay-kamay, yakap-yakap, yakap-yakap, kiss-kiss, mama, chup-chup. Walang Next game!